Hello guys, para na mag-vlog kita, maninimba kita. Wari kita sala. What? Tas masakob na kita simbahan. Pagsakob pala naton maupay na. Para magdayo kita. Katapos ini, namati na kami istay ang pastor. Tapos magawas na kami, kaya makadto kami downtown na. Mahin, SM, umanan elevator, magagdan na lang kami. Adi na kami, nahinay-hinay la. Lagad kami ay Oh no! na kasi ate tapos si mama. Ako lang yan. Akapoy pag sinaklangin hagdan tas mailalayan. Kay pa kami elevator, hingad to pa kami explore. Lor, bisan Thursday dapat. Iya kung bumalik kami, masakay na kamihin. Dala kamihin escalator na magbabastas na kami. Sus, baka pwede pagbinigkas, waray tubig. Nalinit baktas, kapoy na. Nasakay pa kami elevator, nawawala pa kami. Nangaw na kami. Kay magutom na. Damo na salamat guys.